Tapos dalawang string. Ito yan. Tapos sunod po ng string A. DBD. Tapos DPD. Yan. So, ito yung ito po. From the start, ma'am. From the start. Sige, 1, 2, 3, go. G. Tapos B, C, G, E, D, D, B, D. Good. Huwag nyo lang tagat, huwag nyo lang parang Iksian. dapat kahit half bow lang po. Para maganda siya. Nakuha nyo